Selamat datang di kelas Running Business in Times of Crisis. Saya Cini akan memandu acara pada TITB Talks hari ini. Melalui edukasi dan inspirasi yang dihadirkan oleh TITB Livestream Fest oleh Samara Live dan MRA Media dan Bank OCBC NISP, kami ingin mengajak masyarakat untuk berdonasi melalui benihbaik.com. Sebagai bentuk dukungan, Bank OCBC NISP juga mengajak masyarakat untuk ikut berdonasi melalui Yayasan Benih Baik. Buka layanan nyala di aplikasi One Mobile, dan OCBC NISP akan mendonasikan Rp200.000 ke benihbaik.com untuk setiap pendaftaran rekening baru selama TITB Livestream Fest. Hai rekan-rekan, Bank OCBC NISP memiliki layanan nyala bisnis, sebuah layanan yang memang kami tujukan untuk para pengusaha muda. Salah satu bentuk komitmen dari layanan nyala bisnis adalah untuk terus memberikan solusi baik perbankan maupun non-perbankan untuk rekan-rekan pengusaha. Bagaimana bisa mengelola keuangan dengan lebih baik, bagaimana bisa mengembangkan bisnis, bagaimana bisa mendigitalisasi bisnis, dan juga bahkan untuk survive during the hard times seperti saat pandemi COVID-19 saat ini. Kami berharap kita semua dapat sehat, aman, jangan lupa di rumah aja, dan kita semua semangat untuk melawan COVID-19, sebuah pandemi yang memang telah membawa banyak sekali impact kepada perekonomian di dunia maupun di Indonesia. Salah satunya adalah kita tahu rupiah dan juga IHSG begitu volatile, sempat anjlok di bawah 4.000, dan begitu banyak instrumen investasi yang juga belum kita ketahui ke depannya seperti apa. Dan salah satu yang paling sering impacted atau yang paling banyak impacted adalah para pengusaha. Kita tahu mall juga udah pada tutup, dan mungkin banyak dari rekan-rekan pengusaha yang mau tidak mau harus merumahkan karyawannya, memaksa mungkin karyawan untuk unpaid leave, atau bahkan dengan berat hati harus melakukan layoff. Nah, untuk topik hari ini, bersama kita sudah ada seorang coach, yaitu Ibu Cynthia Wiharja, seorang Senior Partner of Action Coach Jakarta. Beliau adalah pemilik sebuah coach firm di Jakarta yang telah meraih begitu banyak penghargaan global, dan saat ini beliau ada di UK, di Inggris, namun tim pelatihannya masih di Jakarta untuk terus memberikan pembinaan kepada UMKM di Jakarta dan di Indonesia. Selama lebih dari 22 tahun, beliau juga banyak memiliki business achievement. Beliau memiliki cara unik, biasanya menggabungkan antara psikologi dan keterampilan bisnis, dan juga untuk membimbing para pengusaha untuk berpikir secara berbeda mengenai diri sendiri, mengenai bisnis, dan peluang mereka. Merupakan suatu hal yang sangat menarik tentunya, karena di saat seperti ini kesehatan mental adalah sebuah hal yang menjadi sangat kunci ya. Nah, setelah hidup dan bekerja melalui berbagai krisis politik dan juga krisis ekonomi, kami mengundang beliau untuk hadir memberikan kita wawasan tentang bagaimana bertahan hidup dan berkembang, tentunya mencari setitik cerah, tetap kreatif pada masa-masa sulit. Selamat siang, Bu Cynthia. Mungkin saya bisa panggil Coach atau Bu Cynthia nih. Hai. Panggil aja Cynthia. Hai, How is selamat. UK? UK is good. Dingin, hari ini kembali lagi ke 5 derajat, tapi UK is good. Kita mungkin agak sedikit lebih awal ya daripada Indonesia dalam lockdown and everything like that tentang coronavirus. Jadi kita dibatasi 1 kali sehari keluar untuk olahraga, dan kalau memang mesti pergi beli-beli sesuatu, ya harus sesuatu yang essential. Jadi that's the rule. Bahkan udah ada denda kalau kita keluar asal iseng-iseng keluar. Jadi udah berapa hari work from home nih? Kita udah 2 minggu. Kita udah menjalankan 2 minggu work from home. Yes. Alright. So Coach Cynthia, thank you for udah join ya jauh-jauh dari UK. Thankful we have this technology. So aku akan masuk dengan mungkin pembicaraan pertama dengan Coach Cynthia. Kita tahu kalau sebagian besar pelaku usaha terbebani secara mental atau this point ya. Selama 22 tahun Coach Cynthia, saya tahu udah melalui atau membimbing para usaha-usaha ini untuk melalui begitu banyak krisis. Salah satunya juga epidemi yang mirip-mirip, yaitu epidemi SARS waktu itu. Nah, boleh share nggak mungkin tips
dan saran dulu mungkin untuk supaya mentalinya tetap healthy dulu nih Coach? Yeah, and I think first of all, saya mau berterima kasih juga terhadap OCBC NISP. With your Nyala business, the whole TAYTB movement, ya, what you're doing adalah for the mental health is good to keep busy. You know, it's good to keep gathering social connection. Kita di lockdown, kita mungkin ada beberapa yang di lockdown, nggak ada keluarga, harus sendirian. One of the most depressing things yang benar-benar akan berdampak kepada mental health adalah kalau misalnya kita nggak punya venue untuk sosialisasi. Jadi you guys are creative and putting this together, live streaming, and I think that's really good. Mungkin untuk membantu kita sharing hari ini, saya just gonna share a few slides ya. Jadi in my opinion, everyone is affected by this. Semua orang itu terdampak ya. Dan dari semua yang terdampak, banyak yang akan survive. Pertanyaannya adalah, apakah Anda adalah beberapa orang yang akan thrive, yang akan sukses, mendapatkan sukses dari sini. Di balik setiap problem, pasti adanya opportunity. Ya, just a little bit about the background. Saya kerja dari tahun 96 dari Amerika, waktu itu pulang tahun 96, terus mulai bekerja di sebuah supplier ke hotel dan restoran. Terus habis itu tahun 98 mulai ada riot. Ya kan? Saya masih ingat saya punya kantor waktu itu di Mid Plaza 2. Nah, jadi Sudirman. Ya, jadi itu benar-benar di tengah-tengah demonstrasi. Saya masih ingat dari distance yang biasanya 10 menit kita bisa jangkau dalam 10 menit bisa 3 jam. Ya, terus habis itu sampai duduk di kantor sampai malam nungguin kapan bisa pulang ya kan, dan saya waktu itu memaksakan diri untuk pulang pas sebelum murid-murid dari Atmajaya, mahasiswa dari Atmajaya keluar. Jadi mobil saya tuh nyeng gitu Atmajaya keluar. So dan seterusnya berminggu-minggu, seterusnya berbulan-bulan terus tegang ya. Terus tahun 2002 Bali bombing ya. Tentunya di Jakarta kan saya punya customer itu hotel ya dan restoran. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi pada sebuah kota besar atau turisme itu terdampak pada saya ya. Apalagi SARS ya. Hotel occupancy dari 90-an % di Hong Kong maupun di Singapura. Saya waktu itu tinggalnya di Singapura. Kita jadi 0% dalam satu malam. Ya, so dan kalau di sini sekarang masih ada online. Di tahun 2002 kita nggak ada yang namanya Zoom. Ya, belum ada, nggak kebayang sih. Saya waktu Jakarta Riot saya pakai pager, nggak ada yang namanya handphone. And then saya masih ingat saya mau teleconference sama US. Pagi itu di cancel karena 9/11. Jadi waktu itu hari yang sama teleconference kita sama US. So a lot of disruptions. Belum apa-apa lagi bombing di Jakarta 2 kali. Dan waktu itu saya belajar banyak karena teknisi saya lagi servis di hotel itu. Pada saat bomnya meledak, kebetulan dia baru keluar dari hotel itu 5 menit sebelum bomnya meledak. So itu deg-degan ampun juga. And then tsunami 2004, ini fotonya di Phuket. Tapi masalahnya kalau misalnya Phuket masalah dengan ekonomi mereka, angka-angkanya, when we're multinational company, targetnya mereka jatuh ke saya. Jadi saya harus bekerja lebih keras karena mereka nggak bisa reach numbers. Kita public listed company. And then sampai tahun ini dan tahun lalu juga kita masih ada. So the good thing in my opinion, kita orang Indonesia tuh kuatnya minta ampun, ya. Kita udah biasa yang namanya kacau, right? Dan mungkin generasi ini, generasi milenial belum sekacau itu. Paling 2019, 2020, in my comparison itu nggak ada apa-apanya, ya. Sangat mild waktu itu. But we live in a country, we are blessed. Our life as Indonesians, we are not that, ya gimana ya, government belum begitu established, terus abis itu kita masih banyak benefit untuk rakyat yang kita belum ada dibanding negara kayak Inggris segala macam. Tapi at the same time it teaches us to be resilient gitu loh. And despite all that, saya masih bisa achieve, you know, in business, you know, winning awards, winning ini, and I'm sure a lot of you can do the same. Jadi saya di sini bukan cerita untuk membanggakan diri, tapi untuk membanggakan kita sebagai rakyat Indonesia, ya kan? Kita sebetulnya punya banyak berkat.
ya. Dan memang kalau kita lihat coronavirus dibanding SARS epidemic, coronavirus jauh lebih panjang, jauh lebih nggak ada certainty, jauh lebih heboh ya. But at the same time, this is an opportunity for us. So what I learned adalah banyak situasi seperti ini tuh kita nggak bisa kendalikan. It's nothing to do. Sekarang you mau ngomongin how to get more result in your business, gimana coba? You know, but how can we respond to it at least supaya mental health kita nggak negatif. And what I also learned adalah nothing is permanent. Wah gila, waktu 98 riots, it feels like gila, ini udah kayak neraka, you know, ada api di mana-mana, ada segala macam. Tapi bisa lewat juga tuh. You know, bisa juga kita kembali lagi, pulih lagi. This too will pass. This coronavirus will pass as well. Jadi nggak ada di dalam hidup sesuatu yang permanen. So you choose. Nah, yang ada adalah when we choose to make it permanent. When we start choosing to think negatively, think about all the complaint, think about all the hardship. Now itu pilihan kita. You know, making it permanent becomes our choice. You have a choice. You want to make this permanent or you want to make this temporary. Yeah. So a lot of when you talk about mental health segala macam, in my opinion, ini banyak kan bagaimana caranya kita lompat keluar dari fear zone kita, ketakutan kita yang membuat kita stres. Ya, kalau kita stres, kalau kita marah, kalau kita apa, it's all based on fear. And how do we step into the brave zone? Ya, dalam keberanian kita. Ada 5 pattern of thinking yang bisa membantu orang untuk memaintain mental health-nya pada saat seperti ini. Ya, nomor 1, kalau Anda berpikir bahwa identitas Anda adalah bisnis, pembisnis, I am an entrepreneur. Kadang-kadang kalau bisnisnya lagi jelek, kita menganggap diri kita jelek. Padahal kalau kita pikirkan, your business is not you. Your business is not your baby. Your baby is your baby. Okay? Your business is not your baby. Gitu loh. Jadi Anda bukan hanya seorang pembisnis. Anda seorang ayah, seorang ibu, seorang anak, seorang cici, adik, whatever. You are more than that. And I think the good thing about working from home for me has also been, hey, saya tuh bukan career woman aja. You know, I am part of a family. I'm a friend. Yeah, and you start to look at different status. Jadi kalau saat bisnisnya jelek, belum tentu because of you. Belum tentu karena Anda. Mungkin beberapa dari Anda sudah menjadi pemimpin yang luar biasa, tapi kena juga tuh coronavirus, habis mau gimana? Right? So, don't take it personally. Bahkan, hati-hati begini, kalau if you attach yourself too much to your business, jangan-jangan bisnisnya jelek pun dijalanin terus. Demi kalau nggak ada identitas gitu loh. See, that's also something you want to say. Jadi, when you're afraid, sometimes you're thinking, kalau saya nggak punya duit, kalau saya nggak punya bisnis, kalau saya itu artinya saya nggak sukses, saya nggak cukup sebagai manusia, ya, saya nggak akan disayangi. But your brave zone is saying, be brave enough to accept yourself just the way you are, ya. Kepuasan itu datang dari hal-hal yang simple, ya. Dan kadang-kadang mungkin ini waktunya untuk kita juga memperhatikan berbagai aspek lainnya kita, bukan hanya pembisnis. Nomor 2, seringkali yang bikin kita stres adalah nanya-nanya seperti ini. Apa yang akan terjadi? Ini berapa lama ya? Hey, I don't know. Lihat aja Trump. Trump bilang, oh nanti April juga kelar. Emangnya lu dokter? I mean, come on. You know, it's silly. It's silly. Instead, why don't you ask, apa hadiahnya untuk saya dalam krisis ini? Apa lesson yang saya bisa, dan nanti di presentasi ini saya juga, nanti kita bisa berbincang-bincang, apa yang kita bisa lakukan untuk mencegah krisis yang terjadi lagi dalam bisnis kita. So your fear zone says, saya harus khawatir. Your brave zone bilang, live in the present. How can I grow from this? Next, bisa komplain tentang government. Ayo kita komplain terus ya, biar kita stres ya. Terus orang yang nggak stay at home, padahal mereka semestinya stay at home ya, klien yang stop buying. That's going to make you stress. Bagaimana kalau misalnya kita fokus apa yang kita bisa kendalikan? What can I control about this? Apa yang saya bisa rubah? Bukan orang lain belum berubah dan kita stres. Jadi in the fear zone loves to find blame. Ya, orang yang penakut ya, itu sering sekali menunjuk jari ke orang lain. Supaya apa? Supaya saya nggak usah berubah. Orang lain kan yang fault-nya. Okay?
So your brave zone says, if it is to be, it is up to me. So focus on what you can control. Be less result oriented. Kalau orang yang result oriented di masa krisis itu paling stres, right? Soalnya hasil banyak uncertainty-nya, and it's not your fault. Gitu. It's not your fault that ekonomi seperti ini. It's not your fault that business harus ditutup, ya kan? Nah, so this is the time for you to be process oriented. Proses pertama adalah bagaimana kita mengendalikan mental health kita. Di balik setiap bisnis yang sehat adalah pembisnis yang sehat. Ya, kalau pembisnis yang nggak sehat, bisnis itu pasti nggak sehat, right? So the fear zone says sukses adalah sebuah destination, ya, sebuah sesuatu yang end result. Saya hanya sukses kalau saya mendapatkan hasil yang baik. Kalau tidak, saya kurang sebagai manusia. But your brave zone says sukses adalah sebuah perjalanan, bukan hanya tujuan. Ya, saya sukses kalau saya sudah menjadi orang yang terbaik buat diri saya. Kalau saya melakukan proses-proses, misalnya business improvement, melihat lagi, mereview lagi plan-nya, itu adalah sebuah proses. Ya, dan anyway, kalau kita nggak pay attention to proses, gimana dapat hasil? Okay. Nomor 5 adalah juga how can my business grow? Adalah sebuah pertanyaan yang seringkali membuat kita stres, apalagi kalau tough times. Well, it's very difficult to get business to grow, ya. Kalau mau mungkin go into the food delivery business, tapi ternyata di Indonesia juga food delivery udah ditutup, ya. So I don't know what's going to happen, ya. But instead ask how can I grow? One of the things that I'm very blessed adalah throughout the years yang saya kerja di Indonesia, di Asia, di Singapura and everything, dan kita memang berdampak banyak krisis. Ya, saya kalau ngelihat coronavirus ini nggak takut-takut amat. Dan if you look at the current situation, saya belajar dari dulu untuk saving cash, ya kan? Because you never know. Apalagi orang Indonesia, ya kan? My father said, you have to have a lot of cash. So I obey, ya kan? I obey. Jadi when this thing happened, thankfully, all the lessons in the past have taught me that cash is very important. Bukan property, bukan apa, bukan ini, but cash, ya, liquid, so a balanced portfolio. I'm sure Bank OCBC bisa mengajarkan jauh lebih banyak tentang itu. But that's how you get out of your fear zone that says you have to be frustrated, you have to be worried. You get into your brave zone. Your business grows when you do. Ya, jadi focus on your personal growth as well. Mungkin itu aja sih. Okay, so very interesting point, maksudnya Coach Cynthia sebenarnya dari tadi adalah gimana kita bisa melepaskan atau tidak hanya terkungkung pada bisnis kita atau occupation kita, that we are much bigger than that, gitu ya. And then we have to be able to melihat untuk apa yang bisa kita kontrol, and then even mungkin how can we grow. Nah, talking about grow, in one of your blog, Coach, jadi sebenarnya ada tulisan bahwa krisis itu bisa membawa berkah. Even up to a point bahkan bisa membantu pemilik usaha untuk mengatasi ketakutan untuk gagal. Boleh ceritain sedikit? Ini agak kontroversial nih kalau menurut saya nih. Kok lagi susah malah disuruh jadi peluang gitu untuk berpikir lebih. Nah, ini hebatnya jadi orang Indonesia. Ya, in my opinion. I'm really grateful. Udah kebiasaan gitu loh, banyak kekacauan. Jadi mulai have no choice. You have to start thinking of peluang. I'll show you a bit of what happened during crisis, Bahkan mereka kalau Indonesia tuh biasa ngomong misalnya udah jatuh, untung nggak kenapa-napa gitu. That's Indonesian ya. Yeah, that is brilliant, isn't it? Yes. Nih, orang bule kan di sini. Oke, kita ngomongin orang. Oke, look, saya tuh okay, so what's happening in Inggris adalah banyak orang sudah di layoff ya dari pekerjaan, banyak juga dirumahkan. Dan pada saat mereka dirumahkan, government memberikan 80% dari gajinya, biarpun mereka tidak boleh bekerja. Tapi ada rules-rulesnya lah, siapa yang qualified, siapa yang tidak, segala macam. Nah, itu bagus. Kelihatannya, bagus ya, Indonesia should be doing that. What happens 1-2 generasi setelah ini? Inflasi bukan lagi 1%. Inflasi akan jadi 5-10%. Economic crisis di Inggris is coming. Ya kan? Soalnya duit itu kan untuk bayarin semua orang harus datang dari sesuatu sumber gitu loh. Dari suatu mungkin mereka hutang ke sebuah negara atau gimana ya kan, atau mungkin mereka harus mencetak uang baru ya kan.
And all that is going to increase interest rate sama inflation. Ini kekhawatirannya sekarang, generasi muda 1-2 generasi ke depan harus membayar hutang untuk generasi sekarang. So, kenapa? Karena serba salah. Kalau nggak dikasih gaji, ya orang di sini nggak biasa susah. Nggak biasa susah. Sejak Perang Dunia Kedua, belum ada kesusahan seperti ini. Ya kan? Kalau kita di Indonesia 5-10% inflasi biasa. Right? But at the same time, this is why ya kalau kita lihat di menjadi orang Indonesia itu kita sangat terberkati karena kita udah biasa dengan kekacauan, sudah biasa dengan tidak disupport sini situ, harus independen. Dan justru kalau kita lihat sebuah problem, semestinya kalau orang Indonesia beneran nih ya, kita langsung lihat peluang. Ya. Itu namanya orang Indonesia, ya kan? Itu nggak ada problem terus depres gitu. No, itu depres itu penyakit orang bule. Indonesia, peluangnya apa? Ya kan? Gimana gue bisa cuan dari sini? Jualan masker. Jualan masker. Ya, nggak boleh ya, nggak boleh. Please pakai etis ya, etis bisnis. Jangan yang kayak, di markup 10 kali lipat segala macam. No. But and so it's giving you the gift of time. Okay, giving you a gift of time to think. What do you want to use this time for? Pertanyaan pertama, kok bisnis gue crisis prone ya? Ya, kok bisnis gue dapat penyakit dikit langsung nggak bisa buka ya? What is wrong with my business model? How can I make it crisis proof? We can talk about that. Dan if you think about it, creativity hanya bisa berkembang kalau ada krisis, kalau ada masalah, baru kita sibuk cari solusi. Right? So this is the peluang. Saya mau share beberapa inovasi. Masih ingat nggak waktu banyak toilet seperti ini? Kita harus buka pintu, pegang gagang, masuk, terus tutup pintu, ya. Now toilet begini. Kebanyakan toilet di tempat-tempat yang bisa dibilang modern sudah tidak ada pintu lagi. You tinggal jalan, muter. Where is that? Seingat saya, ini gara-gara SARS epidemic. 2001, 2002. Setelah itu, saya masih ingat saya tinggal di Singapura waktu itu, saya masih ingat Changi Airport, ya, renovasi, pelan-pelan dia renovasi semua ini. Zoos, public toilet, semua direnovasi supaya tidak ada door handle-nya lagi. This is innovation because of SARS. What else innovation? Masih ingat nggak? Sekarang juga masih ada hand sanitizer tuh gede bagong. Right? And that's how you buy it. Nggak ada yang kayak gini. Ya, ibu saya ke gereja aja ya, dia udah pakai kayak gini sebelum ambil komuni, dia hand sanitizer dulu. This is way before coronavirus. Mana ada dulu, ya kan? Paling ngelap dikit, ya. But before that, packaging kecil seperti ini yang sekarang di semua handbag bisa dibilang banyak orang bawa-bawa sendiri. This is innovation, ya, the packaging size. So what is the innovation that's going to come out of COVID-19? Is it some kind of vaccine? Yeah, I'm always looking for that. What is going to come out? Apa mungkin ada app gara-gara semuanya virtual? Or maybe superfood supaya we keep healthy? Yeah. But what living in the UK and maybe talking to people around the world juga, maybe there is one innovation yang saya pikir is very important for us to learn at this point, and that is gratitude. We're at home. Mungkin kita mulai merasa, we are grateful, kita bisa bersama keluarga, kita bisa ngobrol, di mana dulunya semuanya tentang bisnis dan kerja sampai malam segala macam. Maybe balance of life is the new innovation. Maybe resilience is a new innovation. Or maybe all of us have our own innovation that's going to come out from this. So what is it going to be for you? Yang pasti, setiap krisis pasti ada baiknya. So that's what I encourage you to spend this time doing. Find your gift. Find the gift. Jadi bagaimana kita di saat-saat seperti ini tidak terus-terusan terpuruk, tapi justru think of creative way to come back stronger gitu ya, Coach ya. Nah, yeah. Coach, so how do you think this COVID-19 akan memberikan impact pada industri kecil dan menengah? We discuss about bagaimana come back stronger, bagaimana kreatif, tapi sesungguhnya apa sih impact-nya kira-kira untuk usaha kecil dan menengah? Yeah, remember
business is about solving your market's problem. Jadi kalau nggak ada problem, you nggak ada bisnis. Okay. For my business, kita kan coaching ya. Kalau Action Coach Jakarta sih dari dulu kita udah online coaching. Karena kenapa? Karena macet 2 jam. Ya kan? I am not meetingnya going. setengah jam. Iya, karena kalau ketemu HRD dulu ya, I remember a long time ago, I would have a phone call, inbound lead gitu kan, dari PT apa gitu loh, multinational company, HRD-nya telepon bilang, oh Coach Cynthia, we would like to engage you for meeting kita segala macam jadi speaker. Boleh nggak Ibu datang ke kantor kita supaya kita bisa ceritakan kebutuhan kita. And then I remember, wah itu datang ke kantormu itu 90 menit. Yeah, and then getting an appointment, getting the time for me to be able to spend 90 minutes back and forth times 2, 180 minutes plus half an hour to 1 hour talking to you is or perhaps some waiting time. Yeah, some waiting time. Itu nunggu berapa hari sebelum saya punya waktu untuk kayak gitu kan. And I said, look, why don't we spend the next 30 minutes talking on the phone? You tell me what you need. Yeah. Jadi I started selling over the phone. Because there's no way, ngapain saya datang ke sana hanya untuk find out what you need. We're talking now, right? Dulu masih ada Skype lagi, let's talk video, ya kan? Kalau if you want to see my face gitu kan. Jadi it's I think a good business, kalau kita lihat kayak misalnya Zoom, this platform, ya, a good business solves a problem. So that's why you need to be kita bukan hanya motivator bilang, oh you have to see the bright side of thing, bla bla bla. Because if you are pembisnis, you harus bisa punya solusi. And when you have a crisis, this is a peluang yang besar untuk cari solusi. So 3 ways SMEs will benefit from COVID-19. Ya, kalau kita lihat 3 ways SME akan runtuh, udah kelihatan, tutup, bla bla bla. That's normal. Okay, so I want to show you what is the benefit of COVID-19. You will be forced to be customer centric. You harus mulai berpikirkan apa yang mereka mau beli, bukan apa yang you mau jual. Ya, you have no choice. Okay, so kalau dulu kita bisa maksain, kita punya produk bagus ya, produk kita, we're so in love with our product because the economy is good, adalah pasti ada yang mau beli. Tapi sekarang people are tight on money, they just want to buy what they need. And if you're not taking time to find out what your customer need, you will not be in business. Ya kan? So you are forced to be customer centric. Jadi jangan hanya baca-baca buku tentang being customer centric. Sekarang kita harus dilatih untuk lakukan itu. That's a good thing. Ya. They will have time to review lessons. Jadi SME, again, you will have the time to think about kenapa bisnis saya sangat prone to crisis. Bagaimana supaya saya bisa lebih baik? Anda punya waktu. I'm in the coaching world, kan? Seringkali pembisnis datang, saya mau nih bisnis saya improve, tapi saya nggak punya waktu untuk coaching, saya nggak punya waktu untuk improving, saya sangat sibuk, klien saya banyak, lalala. Nah, sekarang, now you have time, okay? Okay, now you have time. And to me, this is one of the most important one. You will redefine happiness. Saya masih ingat waktu saya pindah ke UK, hidup di sini sangat berbeda. Okay? And I'm not saying money is not important, tapi kita kalau ngobrol di tempat makan atau gimana, kita nggak hanya ngomongin bisnis. Dan pertama, it's hard, ya kan? Karena if you know my background, saya orang bisnis terus, ya kan? But it was really hard. Kita ngomongin rugby, kita ngomongin weather, kita ngomongin politik, kita ngomongin apa. But then life became simple. Sometimes waktu saya kembali lagi ke Indonesia, seringkali itu kita punya masalah, kita pingin lebih banyak lagi. More business. Kalau kita ngomong sama orang, kamu punya berapa bisnis? 3, saya punya 5. Jadi elah, ya kan? It's like you are so defined by success, money, wealth, and all that kind of stuff. I was like that too, ya kan? Jadi maybe this is the time for us to also say, instead of being in the culture of more, I have to have more, do more, be more. Maybe it's time to say, you know what I have is enough. Ya, kalau duit, I was talking to expat yang tinggal di Indonesia udah 20 tahun. Dia bilang ya sebetulnya saya udah melewati banyak krisis juga. Jadi ya kalau kita nggak punya duit untuk makan sesuatu yang mewah, kita makan yang sesuatu yang simple.
Kalau anak saya nggak bisa pergi ke international school, ya dia pergi ke sekolah biasa, ya kan? Susah amat, ya. So we are still very lucky compared to many people. Yeah, so maybe we will have the chance to do that. Now, about the fear of failure, I think the fear of failure is against the law of nature. Ya, kalau misalnya takut gagal, gimana caranya kita mencegah untuk takut gagal? Just for your information, ketakutan gagal itu bukan bagian dari alam, ya kan? Because why? If you look at alam, ya, belajar jalan, belajar jadi sebuah angsa aja itu banyak angsa-angsa kecilnya itu banyak melakukan kesalahan. Mungkin ada beberapa yang kelelep, nggak bisa berenang, ya kan mesti dibantu, etc. Anak kecil, waktu kita jadi anak kecil ya, it is the failure to stand up and walk. Kita kalau misalnya mau belajar jalan, kita harus gagal dulu, right? That's alam. That's how it works. And if we look at people in the laboratory sekarang untuk dapetin satu vaksin yang supposed to be helping us all, berapa kegagalan yang mereka harus lakukan? Kenapa sampai sekarang belum ketemu? Right? Karena lagi pada gagal nih semuanya. Okay, it's not like they're not doing anything. So if you fear failure, that you are not ready for success, you cannot ask for success like immediately. It almost doesn't make sense. Ya kan? Saya mau sukses on the first try. Okay. Kapan in our lifestyle that we can do that? Alam does not work that way. Nature doesn't work that way. So you have to question yourself. If you're afraid of failure, does that even make sense? Okay. So the fear of failure is just to keep you safe and keep you not growing. Now, if you want to grow, if you want to get rid of the fear of failure, you have to understand why is it important for you to succeed? What's your why? Saya pindah dari Indonesia, ya saya nggak famous banget di Indonesia, but I mean I've been around. Ya mungkin ada beberapa yang ya tahu-tahu dapat telepon dari OCBC, it's like how do you know me? Kan padahal udah setahun lebih nggak di Jakarta. I had a good reputation, and when I moved to the UK almost a year ago, of course takutnya minta ampun kan. I'm nobody here, terus semuanya pound sterling, nggak murah ya kan, etc. Tapi in a way that my dream was bigger than my fear. You know, you have to have a dream that's bigger than your fear. Kalau impian Anda lebih kecil dari ketakutan Anda, pasti nggak nyampe-nyampe gitu loh. So my dream is to actualize myself. My dream is to have a better quality of life. My dream is to be with the partner that I'm with. It's much bigger than the fear of, aduh, dapat duit nggak ya di sini? Bisa mulai bisnis nggak ya di sini? Etc. And then if you are still afraid of failure, artinya you need to add your knowledge. I'm quite confident opening business because I've been there, I've done it, I've proven myself. Now, if you haven't, ya udah, it's okay. Fear of failure is okay. Why? Because you don't have the skill. You know, that's normal. Okay, now go get the skill. Okay, so that's just my perspective. Jadi sebenarnya gagal itu is part of learning, and kita nggak boleh takut untuk gagal. Dan kalau misalnya kita takut untuk gagal, misalnya kita harus belajar lagi gitu ya, Coach ya. Iya. Nah, ketakutan Coach, kita selalu memberitahu kita apa kebutuhan, apa yang kita butuhkan. Ya. Nah, mungkin untuk rekan-rekan yang lagi nonton streaming ini, nanti kalau mau tanya-tanya juga bisa tekan button chat di sana, bisa langsung bertanya. Nanti saya akan coba pilih beberapa pertanyaan untuk saya tanyakan langsung ke Coach Cynthia nanti di penghujung acara. Nah, Coach, do you have any other tips untuk para pengusaha dalam melalui crisis ini nih kira-kira? Yeah, maybe just a couple of tips about how to crisis-proof your business kali ya. Number one, cash is king. Kita sekarang sudah mulai belajar. Cash is very important. Ya, jadi bagaimana cara kita manage cash, bagaimana a few strategies. Seringkali orang bilang, oh cash is king, jadi artinya saya harus jualan lebih. Yes, increasing sales and profit, nomor 5, yeah, that's important. Ya, tapi there's a lot of strategi yang sebenarnya nggak segitu obvious, tapi it's very important juga. Jadi jangan beli stok terlalu banyak atau stock management yang first in first out segala macam. Bagaimana kita kontrol payment dari payment ke supplier dan payment dari klien.
bagaimana caranya kita reduce expense ya. Mungkin dari COVID-19 ini kita bisa lihat, oh iya ya kita bisa pakai internet, kita nggak usah sewa meeting room. Oke. That's why OCBC NSP punya mobile banking. That's right. Bantu. Gitu kan, semuanya bisa nonton pakai piyama, ya kan, that's fine. And then leveraging your time. If you're wasting your time not on cash-related issues, yeah, that could also limit your cash. And then also help how to make more cash from cash, working with a bank that understands your need, dan juga bagaimana supaya bank itu juga bisa mendukung perkembangan cash Anda, ya kan? Investing in good banks will also increase the cash. Your fear zone when you say, oh, saya tapi takut ya analisa angka, saya nggak ngerti angka gitu kan. Ya kalau kita nggak suka angka, artinya kita nggak suka duit, soalnya duit angka. Gitu. Exactly. Baru saya mau bilang, takut duit nggak bisa pakai, takut angka berarti nggak bisa ngitung duit dong. Iya, jadi intinya simple lah. Kalau misalnya saya seorang psikologis ya, kalau saya ngerti angka, Anda bisa angka juga, ya kan? Jadi if you know how to add, subtract, bisa nambah, bagi, multiply, you're fine. You can do kalkulator juga. Ya kan? Nomor 2, bisnis kita crisis prone kalau kita nggak nyaman dengan online. Ya, saya nggak bilang dikit-dikit mesti pakai app, mesti develop app atau gimana. But there's so many free online things. And the reason why is these 5 things. Karena sebetulnya working online itu saving waktu. Ya kan, nggak usah traveling, nggak usah ngumpul, nggak usah cari waktu untuk ngumpul karena semua sibuk. Working online does things a lot faster. Enables you to work from home. Jadi bisa dibilang nggak ada excuse lah untuk nggak bisa gitu kan. Opens you up to global clients. I mean, if you cannot work online, you basically only serve your city, you know. Saves you costs, yeah, then improves your lifestyle. Yeah, kita bisa lebih balance. Your fear zone says face-to-face itu always better online. Itu sebetulnya, in my opinion, it's a limiting belief. Ya, pertanyaan saya, ya, apakah kalau Anda punya keyakinan seperti itu, apakah Anda menjadi lebih terbatas atau lebih terbuka gitu kan? That's your. Dan kalau misalnya kita secara bilang online itu doesn't work, ya kenapa online bisnis sekarang booming banget? Of course it works, ya. Yeah. And then the third one is to build a strong emotional bank account. And if you look at Stephen Covey, dia bilang kita tuh manusia, kita punya bank account emosional. Jadi kalau misalnya Anda selama ini tidak treating your employee correctly atau jahat terhadap karyawan atau mungkin nggak care terhadap klien, then you will have a problem. Jadi working online, building a strong emotional bank account is very important. Your fear zone says jangan mix personal and business, but your brave zone says we are dealing with human beings, yeah, clients as well as teams. So people don't care how much you know until they know how much you care. Okay, so maybe that's just some things. Nanti tanggal 7 April, you can sign up at thebravezone.com. I will have 10 ways to crisis-proof your business. Feel free to just sign up for my free webinar. Dan di situ kita akan bahas lagi. So in essence, everyone is surviving, but hopefully these things will help you thrive. Great, Coach Cynthia. Allow me untuk share sedikit. I think during this time, I really want to encourage kepada pengusaha untuk benar-benar mulai memisahkan keuangan bisnis dan keuangan personal. I believe that's an important thing. That's why layanan Nyala Bisnis juga memang hadir di mana kita langsung memberikan 2 rekening sekaligus kepada para pengusaha, satu untuk bisnis, satu untuk personal. No matter how small the business is, I think you have to have the ground right gitu ya untuk mulai memisahkan. Nah, kalau dipisahkan berarti mungkin ada kekhawatiran, biasanya mungkin harus maintain different balance, terus mungkin juga harus bahkan 2 bank. Sebenarnya nggak perlu karena di OCBC NSP kita mengenal konsep saldo gabungan. So, Coach Cynthia, kalau misalnya rekening pribadi, rekening bisnis, leverage di manage-nya jadi satu kesatuan, satu mobile banking that you can access anytime during this time. Kita semua harus di rumah aja, so nggak perlu datang ke bank.
You can use everything di mobile banking kita untuk transfer, bayar-bayar, even pembukaan rekening. Dan on top of that, kita juga sangat peduli kepada para pengusaha muda di mana kita mencoba memberikan a series of non-banking solutions. So use this time untuk mencoba menata kembali bisnis. Kalau saya boleh pinjam kata-kata Coach Cynthia, to be more creative, to come back stronger. Jadi kita bisa coba mulai set up tadi mungkin digital marketing atau bahkan mungkin website yang selama ini mungkin kita nggak punya waktu untuk set up dan atau mungkin mulai menata accounting kita atau cara pencatatan keuangan. Nah, all of those business solutions Nyala Bisnis memberikannya kepada para pengusaha. Jadi kita partner dengan beberapa rekan seperti Circle atau Journal. So I think this is the time. Gak ada waktu yang lebih tepat untuk memulai sesuatu yang baru, isn't it, Coach Cynthia? Yes, and I think it's interesting. Saya kan kemarin diceritain Nyala Bisnis soal bla 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 bla, and then I think it's interesting karena menurut saya OCBC mengerti tantangan dan punya solusi untuk pengusaha. Karena contohnya gini, tantangan pengusaha. Ini kalau coaching pengusaha, frustrasinya gini nih, ya kan? Belum apa-apa personal account sama business account digabung, right? And that is a mentality yang banyak orang yang baru punya usaha masih belum get it gitu loh. Tapi OCBC ngerti, ini daripada coaching orang untuk misahin aja buatmu, ya kan? So gitu loh, you really understand the challenge, you really understand the mindset, and then after that, tapi masalahnya kalau dipisahin, saldo saya nggak cukup, right? Okay, tapi jadi ada konsep saldo gabungan. So you understand the challenge as well as the common mistakes that's been made. So I think that's very good. We always encourage, gimana pun juga, pisahkan personal and business account. So I think you're doing Nah, Coach, saya mau masuk ke pertanyaan nih. Ada pertanyaan, saya coba bacakan ya. Salam Ibu Cynthia. My fear as entrepreneur in this condition is all about how my employee can keep receiving their payroll. Mungkin any comment from Coach? I think you have to be honest with your employees. Okay. Nobody knows how this is going to end up, when this is going to end up. Yeah. So it's not a fear. Your fear is how to keep your employees paid. It's not a fear. It's a fact that you can calculate. How much is your cash flow? How many employees do you have? What is their average salary? Go calculate that. Don't be afraid of that. Just go calculate. And here's the thing. Jadi, let's say you can pay them for another 2 months. Yeah. Then you think, do I want to keep paying them for another 2 months? What's the conversation I need to have with my team? Yeah, you can continue this business, but you can also maybe close the business if you can't do it. You know, it's not always about kita harus pertahankan. Until when? Ya, mungkin ada beberapa dari Anda PT terbatas, tapi ada beberapa dari Anda bukan PT, ya kan? So it will eat up your personal wealth. Yeah. So you also have to say, yes, let's be fair to our employees, but at the same time, what is the honest conversation I need to start having with my employees? Jadi daripada kita pakai kata fear, let's use the word logic. Calculate how much that would be, and then what are you going to do? Alright, so kita harus jujur dengan our employee per condition. Nah, kita masuk ke pertanyaan kedua. Ibu Cynthia mau tanya, menurut pengalaman Ibu, berapa lama sih sebuah bisnis bisa bangkit kembali setelah krisis seperti ini? So how long? Dan gimana cara untuk speed up recovery-nya? Ini dari Bianca Caroline. In SARS epidemic, kita nggak bisa jualan produk-produk biasa. But we made a lot of money selling new services yang dibutuhkan oleh market pada saat itu. So if you can think of innovation, yeah, you can make a lot of money instantly. You can make a lot of money if you became customer centric and say, okay, sekarang daripada saya push produk dulu saya, ya, no innovation, nothing. Pokoknya saya maksain aja produk saya yang orang nggak mau beli, then it will take a long time, ya kan? Karena you are not following the law of business. The law of business is find a problem and solve it. Tapi what we did in SARS, daripada waktu itu I was in pest control business, jadi banyak pembas insect repellents gitu-gitu. Nobody cares about that anymore. People care about sanitizing. So we started selling sanitizing solution. Kita fogging ruangan, kita apa.
secara on cost it's very low, ya. Tapi secara profit is very high. Jadi kita down, tapi nggak down banget, because we were creative and we were innovative. So if you ask me how long, it depends on the business owner. Yeah, it depends on the business owner. How long do you need to understand that you cannot do business the way you used to? How long do you need to start innovating? How long do you need to start talking to your clients and saying, what do you need? A lot of businesses di sini juga switching. Ya, mereka mungkin dulu transportation company, sekarang kan nggak ada orang yang butuh transportation. Jadi mereka become delivery company for food. Ya, a complete change in target market. They don't say, aduh gimana supaya saya bisa meningkatkan transportasi bisnis saya. No, saya harus mencari tahu apa yang market butuhkan. Sekarang banyak food delivery yang dibutuhkan untuk kesini kemari. Okay, I will become a food delivery. Yeah, so it's really up to you. Thank you, Coach. Nah, ada pertanyaan lagi. Banyak pertanyaan menarik nih. Salah satunya sekarang adalah yang bridal and makeup katanya. Jadi mungkin viewer kita adalah wedding vendor. How can they survive? Padahal kan mereka hidupnya banyak mengandalkan event-event pernikahan, which I believe mau nggak mau harus dipostpone dengan kondisi ini, Coach. Sure. So what's the replacement? So why don't you talk to your clients instead of asking me? Why don't you ask your clients? Ask your clients. So now that your wedding is postponed, what would you like to do? Would you like us to host an online party for you? Would you like us to have an online pre-wedding video that keeps everybody excited? Again, stop trying to sell what you used to sell. Nobody wants to buy that anymore, right? I mean, I can go on selling one-to-one coaching yang face-to-face, ya, atau seminar deh. Kalau bisnis kita kan, seminar harus ngumpul di suatu tempat. No, I sell webinars. Ya kan, sekarang nobody wants to buy what you used to sell. If this is the case, jadi what do they want to buy now? Don't ask me, ask your clients. Mungkin barangnya kalau misalnya atau layanannya kalau sekarang masih relevan, they can try to elaborate channel. Tapi kalau memang udah totally nggak ada relevan, then it's okay to banting setir ya, Coach ya. Yeah, why not? Because sekarang makanya don't be so. Remember, business. Why are you doing business? Ya kan? This is a bit masalah juga ya kalau you doing business because I love my product. That's it's a bit of a problem. Yeah. And this is, I want to elaborate this. Remember, you are not just an entrepreneur. You make business mungkin untuk feed your family, mungkin untuk actualize yourself. Tapi actualize yourself doesn't have to be I'm a wedding organizer and this is my identity, right? Why don't you pick a different identity? I am a creative person. I am a problem solver. I am a survivor. I am a thriver, whatever. Ya kan? Then even if your identity is I am an entrepreneur, it doesn't mean it's only one industry. You know, I consider myself my identity, I'm a problem solver. So even if my business has a problem, I find the solution. Dan mungkin kalau solusinya adalah banting setir, is banting setir, right? The problem is when you are so attached to one thing, one product, you're not a business person. You're a product. Exactly. Bahkan tahu saya, Coach, salah satu perusahaan terkemuka di Jepang, Fujifilm, kita belakangan banyak membaca tentang perusahaan itu, karena memang tadinya kan perusahaan, kita tahu Fuji itu perusahaan kamera kalau zaman kita ya, Coach ya. Tapi sekarang mereka adalah salah satu produsen obat justru untuk this COVID-19 gitu. So even a big company like them also switch their business if it is necessary, just to keep the business moving, gitu ya, Coach ya. Yeah, Tesla started making ventilators, right? Elon Musk says, okay, salah satu factory saya akan jadi ventilators. Rolls-Royce started making ventilators. The other thing adalah, a lot of things sebetulnya, life hasn't stopped, right? Life has just changed to be more online and more at home. People still eating. People are still having parties. I'm a host of a networking club now di UK. Dan grup kita, online membershipnya naik dari 300 orang jadi 500 orang. Biasanya on average 300 orang growth-nya. Sekarang 500 orang. A lot of people are buying. They have disposable income. They have,
you know, they have a need to connect, yeah, they have a need to still to live, yeah. So it's not the end of the world, tapi ya itu jangan terlalu saklek atau terlalu stick to one product. Okay, Coach. So, Coach, Cini coba untuk summarize apa yang kita udah bincangkan selama kurang lebih 45 minutes ya. Tadi Coach sempat share bahwa we cannot change the condition, tapi we can change about how we can respond, gitu ya. Bagaimana kita menyikapi lingkungan. Tadi life doesn't stop. Jadi matahari masih bersinar, gitu ya. Kita masih perlu makan, masih perlu untuk tidur, things masih berjalan sebagaimana mestinya, hanya saja memang beda caranya. Nah, kita harus berani keluar dari fear zone to the brave zone. And ada 5 poin di situ, bagaimana kita bisa memahami bahwa our life is bigger daripada hanya bisnis atau produk itu saja, dan bagaimana kita terus bisa mencari berkah atau opportunity pada masa-masa seperti ini, live in present. How can we know what we can control and what we cannot control. Kemudian juga bagaimana kita bisa menikmati proses instead of result. And yang terakhir adalah how can I grow. Nah, tadi Coach Cynthia juga sempat menyampaikan bahwa kegagalan itu wajar kok, karena itu adalah hukum alam. Semua harus gagal dulu, tapi belajar, what's the learning point, dan bagaimana kita bisa tidak takut mengalami kegagalan, kalaupun memang takut ya belajar lagi. Nah, yang terakhir terkait dengan keuangan adalah bagaimana kita terus bisa ingat bahwa cash is king. Pastikan cash flow kita cukup kalau memang harus melakukan sesuatu dengan bisnis atau employee kita, dan kita harus jujur gitu ya Coach ya, dan be comfortable doing things online. Sekarang kita harus di rumah aja, dan be online provider kalau memang perlu, do whatever the sales through online if you think it's relevant, atau misalnya kita bisa mencari solusi lainnya, produk yang memang bisa menjawab pain points atau apa sih kesulitan orang-orang di masa saat ini gitu ya. Dan yang terakhir adalah build a strong emotional bank account. Mungkin ada sedikit Coach yang mau ditambahkan? I think krisis seperti ini, saya selalu bilang, karena ini kan audiensnya orang muda ya, this is a great opportunity for you guys, karena banyak kan dulu orang bilang milenial tuh nggak bisa, susah, milenial itu nggak tahu susah, you know, and all the thing like that. Now, sekarang ya, kalau kita lihat coronavirus is bigger than SARS, bigger than Jakarta riots, bigger than floods, bigger than all the other crises that perhaps we've done before. Jadi kalau generasi muda sekarang bisa melalui ini dengan optimisme, problem solving, solution oriented, creativity, then you really show us something gitu loh. So if you need a why you want to thrive during this, is to prove to yourself that you can survive, and not just survive, but you can thrive. Apalagi orang Indonesia, we will survive ya, Coach Cynthia ya. We love chaos. We will survive. Jatuh tetap ada untungnya, coronavirus, untung kita masih bisa di rumah. So I think kita semua akan belajar dari pandemi ini. I believe bahwa we will come back stronger, ya Coach ya. I think so. And then thanks to banks like you who are supporting this as well, because I think it's also important that the SME community is, especially the self-employed, especially the startups, especially all these people who are trying to make it, di ambang yang masih awal, masih muda, 1-2 tahun. It's very good that banks like you also support with easier facilities, because that's definitely what they need. Thank you, Coach. Karena memang Nyala Bisnis ketika we design that solutions, we really want to help the young entrepreneurs to at least start the things right, yaitu memisahkan keuangan dan juga try to connect them with some of the expert di online accounting software dan digital marketing, dan mungkin suatu hari nanti dengan Coach Cynthia. Sure, my pleasure. Tim di Action Code Jakarta juga siap bantu. Yes, sure. Alright, Coach Cynthia, terima kasih banyak untuk sharingnya, tipsnya. It has been a very fruitful and wonderful discussion.
Dan tentunya kepada rekan-rekan untuk terus menyimak TATB Talks lainnya pada TAITB Livestream. Dan saya berharap bahwa kita semua dapat terus menjaga kesehatan, dapat terus aman melawan COVID-19, dan dalam konteks bisnis bisa terus kreatif, bagaimana kita bisa survive atau bahkan thrive kalau tadi kata Coach Cynthia. Coach Cynthia, thank you, stay safe, jaga kesehatan, dan tetap produktif dimanapun kita berada, tidak ada alasan untuk malas-malasan, dan tetap stay tune di TAITB Talks pada rangkaian TAITB Streamfest berikutnya. Bye, Coach. Thanks, bye. Thank you semuanya. Bye-bye.